sur ne akino kayama donc na kui yela ngene na fira ina mangera wolisa na renyo sa yi election fait en fangoma nyani ke tongo fi wolira ba fira ala ko na tula sefi na mo findi man tolira kiana etam fang na nyela khinye de ya krenye na masengene wonga krenye ra tolia tam fang ku na findi alfa surya tam fanna hawon kelmani o man luma atanyi region de krinkri na mankui won sigama sigrim belaga na mamani na mato meni tamfan depuis ku na bato na ramfindi atam vote fi ke woli tamfana kino kayama we bro de vote tamfan dera birina meni woli tamfan na folo kerina ala lama agara folo kiana citoyen tamfan mabreki tamfan menirina adunyara ala ko e fangano nyani gema sende rano sukandi tide na ramfindi yi mangema gore tamfan na sukandi fama fansu kandi ra bagne kino kayama ngakrenya ku khimbeli ku boysa tamfan ku sigidin bela gamani wonga krenyi usmana osi konde oma wonyan wontuli na tamfan na mani na vanga tolia ku wonga krenyi tamfan yan gema sengene na gamfindi yi woto fera anu woto tamfan danga gambi e vangi gi fama dogode fena na ngakrenyi gina xama dumbe di fori na khibari nanu na wonyira be asoso kayama katarabi wo tamfan mabriki warsalam. Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le flash en langue nationale. Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le flash en langue nationale. Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le flash en langue nationale. Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le flash en langue nationale. Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le flash en langue nationale. Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le flash en langue nationale. Gakrenyi alo bunaita kiana ga on famane sigadi Mamadou Alpha Isa Balde tam fama on na famane khibari dangi fe wombe fulo ko itam kayama Mamadou Isa Balde. Assalamu alaikum musibe beedi be wonbe hedade o saydo ka Synergie FM TV 2025 ka wonde dode o saydo ko bawo fana on dode ko do woni ko men jang banginan tawon de kumpite yotude men ka nyalorma dode awado no ngem fuddora kanyon commune kallu mon ha yoti diction non di do non bila weti jama no kippi fi wote den himbe ben no yaltude votu golli de ngandi non no wodi himbe janambe arbe ka leydi meden dode fi tawde gol awa e de wote dode sembingol kanyum kadi fiyo waaw awa jonnude ko wote den holare molanande dum ko kanyum awa e dum ko kanyum be maketebe ndemo jobere yetende sedi awu ko be woni ko ari ka leydi meden dode fi wallita golle wano rentido non ka pirintaji awa musibe dibe men stawoni iwi kanyum awa ka commune Kaluma hayoti commune Dixin e yara kanyum awa ko commune Matoto ka wonde dode be bangina na onde commune Matoto kadi awa ko hunde wotere den wono andi don non awa bila weti jama no kippi fi ndarugol ko honno yarata ka wote tonde wotira hore jam mojjere yiltito ka ciudi mudum wono kanyum ardibe leydi meden din o saydo yamiriri non jama on hay kippube wote ben dum non ko wonanno en ton de gite meden e noppi meden din ko o ade ngana maketedo Mamadou Tanu Ba musibe dibe men o saydo stawni iwi ka commune Matoto donde yare lambagni be bangina na onde lambagni kanyum kadi ko no woniri nonde o saydo ni ende nyalande mawnde nyalande fewnditinde o alatti dode do ngandi ko wote do woni donde awa nder o nokku wietedo balde dum ko kanyum o journaliste jo mede maketedo Ibrahima Sori Konte wonanno en don kanko kadi awa nder o nokku donde ari biroji nayi o wotirdino ka nokkure ton kanyum non jama wonno ko landa kambe kadi be ni be welti wewli
tawata non awa jama on bilaweti hino kippi fi wote den e nanali ay nokku ko albalaw memminori e nanali isi oso hay nokku e sare meden den Konakiri musibe ɓeydi ɓe men o sayɗo so tawi iwi lambagne yaara kañum hedde gbessia gaɗe ɓe banginana o nde awa gbessia kañum ko o ade gana ardiɗo o direction général keppuɓe fimilji ɗin ka leydi meɗen lagin ɗo ko ɓeɗo kadi wonno ko yalti bimbi kamɓe kadi ɓe yehi tawɗa e ɗeɗo woote ɓe wooti no moƴƴiri ɓe wi tigi tigi on nde welo welo wodaniɓe hande fiwonno ko tawde awa woote ɗe wawi gasude kamɓe kadi ɓe wooti eɓe tori ko jama on fof wootugol ha moƴƴa hiltito ko cuuɗi maɓɓe haray e hoore ɓuttu e teddungal ɗum noon ko maketteɗo kañum Moussa Camara wonanno en ka nokkure ton kadi awa musidɓe ɓeydiɓe men o sayɗo so tawi nen iwi ka wiyeteɗo Gbessia commune Gbessia on en yiltitorto hedde kalum tonde men ɓanginana on de kanko o journaliste yomi wonanno ɗo men tonde ko maketteɗo awa Mamadi Berete on noon kadi wonno ko iwtiri ɓawo nde mojo bere adnayankore wiyetede CEDEAO arɓe fi tawde gole ɗe wote meɗen ɗo ɗe andingol jama on de awa wote ɗen kañum no yarde no newori ɓeɗo kadi ko fi sembingol e daggingol kañum wote ɗen andina adna on fof awa dey ko feƴƴi kon leydi meɗen ndi lagine ko hunde newinde ko hunde moƴƴude ko ɗum addi ɓeɗo ɗo awa noon renti awa ɓe yeehi kañum kadi darugol ƴewto e bureau de vote ji ɗin fof ko wonno woni e feƴƴirde ɗum ko kanko maketteɗo Mamadi Berete wonanno en e hedde gonnon kadi sengo musidɓe ɓeyɗitiɓe men o sayɗo so tawi nen iwi kalum ga fuuɗe e yaray e ka intérieur du pays e ɗo noon ko hedde mamu wonde yawde o sayɗo kamɓe kadi bila weeti tonde kañum awa wote ɗen ino yawde lawol muɗum ngol jama on no welti no wewli katarama noon ka saare maɓɓe mamum tonɗe e ka saare mawde mamum ɗon awa jama o yaltuno wooti kañum jama yeru landaɓe ɓen ɓe indi wo kamɓe dey ɓe welti kamɓe ɓe wooti ɓe tori jama on fof argol woota e no wowira noon no andira noon haray guere sonko fus waɗali ko wonanno en gon sengo ɗon de guite noppi meɗen enen ka synergie ɗo ko makketeɗo Alpha Soria musidɓe ɓeydiɓe men toujours eɗen ka kañum kumpital ɗo ɗe min banginana on so tawi nen iwi mamum e yara hedde sigirin ton kadi ko kanko makketeɗo Ousmane aussi Condé ko kanko wonani en ton ɗe e nder ittiri ko haylini micro makko on e ɓanginalngol jama ko ɗum woni e feƴƴude ko ɗum fewndi ton ɗe ɗum noon kamɓe kadi ton ɓe inni wo tigi tigi on dey wote ɗen fuɗɗori bisimillahi heɓe tañƴiniɗe lannora e alhamdoulillahi haray de kamɓe ton ɗe sigirin ɓe yaali ella fus taw ko waɗi ton ɗe heɓe tori noon jeeji jama o fof yo wawa sigirin ɗon awa kamɓe wote ɗen tonɗe ko alhamdoulillahi tum woni ko feƴƴude ton awa reɓe yakitori faamu jama on wonugol hunde wotere wota wote ɗen ɓayɗen andi o sahay ɗo ni ko kamɓe jeena yaltuɓe fi ɗaɓɓere jullere laamu nden ko ɓeɗo woni e cippirde ko ɓeɗo woni e suɓede awno giɗen andi ko goto woni ko ardoto leydi meɗen ndin haray kamɓe ton ɓe tori jeeji jama on fof yargol ndiyam ɓuɓuɗan wona hunde wotere fiye wawa hettude e ɓuttu e cellal meɗen ngal ɓuttu e polgal ka leydi meɗen lagine ɗo hoore alhamdoulillahi rabbil alamin musidɓe ɓeyɗinoɓe men ka kumpital ɗo ɗe ko kanko Mamadou Sambalde pay kumɓe kankalaɓe jibinande sefure juuri wona noon ka ɓawa micro ɗo si jomirawo jaaɓi yara e men rewa e ɗenɗe goo kadi fi ɓanginalngol on ko ɗum woni ko fewndi ka leydi meɗen lagine e nde ñalande mawde ñalande woote ñalande ɓuttu ɓerde ñalande suɓagol lanɗo ardotoɗo leydi lagine wassalam albarka karamogo balde woni kilmeni won sigama lay madi kuyati na fam famana fastam faside ribadi fide o ma o mbere ruyi na findi ya maninke ruyi tam fanke ma lay madi kuyati assalamu alaikum tabarkala bani islamalu ay fene fama jido kanyal sinkama katulo sinkama na Synergie FM Synergie TV badenu na bulun kono anda ire kayla fanani halbisa na fobe kunkudu menno kenala bolan bulukodo kase wura felan ma annato kibaru ya men blala ay bulukodo kono do fanani akalo lo men ma kono nentre fanani fabada kono do men di ken nakalata di ankame manasra kando ko wote hinesa 28 décembre 2025 ni karagbe o kono kuse kumba do munu hinesa anna bureau kele na luka bon na ko jidama ndo ko se na tukrola ma halibisa na baramura kele men kan 34 na baramen do ay besra ay jia la fanani barali tamna anyane ma la fanani na bureau kono do ndaire kayla hinesa wo kun foloma mededi bi lomba ni fanando
halbisa ka yɛrɛ ka wote me do a kɛla Kenya yɛrɛ de mahinesa namburo kono don direct ka fana ni na de kuru mensi ni kokana do men jantone anfa bada kono la do na fala ma ko CEDEAO na buludo nyombulu lu fana fina buludo nyombulu de kuru men fana wodi o fana kara sena bolike kana tre halbisa na kala tani fana do ka kundamina dinkran mama wole kene anda masaso kono lande agbengbengben do anya fala dikrabe ma ko kalumo o kalumu kana se halbisa commune dixine fana kono la do ko la crossi kuli sini sena nyamen ka badenu halbisa ay wara soro ndo kulu bene abenya rerma namburo kono do anda reka ila fanani almeni ndagbela ka anna men fanani fabda radio ni kananya fala ma ko Synergie FM matoto no du fana do matoto kono do fanani ay reka da fanani anna kala tani fana do an ka mema ko wote ka tamna atamnya rerma baramro men fana wone ndo ko baramro fanani sira ay sedialu na bureau de vote kelen na ko foy mato ko fanani foy ma dese fanani foy ma tunu fanani ado fanani o kono do fanani ko depuis kene boda fanani suba dibi fanana o ka soro ne anna bureau de vote nyamolu o kelen na tebrase ay la bureau de vote la kala crosili ke fanani o kono do fanani anna nalmeni nim falmen fanani matoto kono do ay kayse na kalia halbisa moli sallallahu ko tre wote do bewudi la wote ke ya kan fanani kay la wote ke fanani la crosili la men fanani wada fanani o fanani la crosili kay ndo dontre na kala taladi ndo men fanani janto entre ko do kali la mando wole kane Ibrahima Sori konte fanandi o fanani ya kamunu hasudi sesise a baral kay do nambro kono do direct kay la fanani nisra commune besa kono do fanani anna directeur bilibili fanani o fanani kasina bolike ko tre ni konya hinesa anya falamema ko Ali Damalay Konde anay directeur kumbune bilibili lo di hinesa besa ke ana musu nya ko do dinen mobile nya ko do fanani menna cross la matoto kono do kelen fanani kene ba suba dibi fe hinesa ay fanani kay la bureau de vote la kay do moluka ay bulla kala damina ko tre kala tani monando endo fanani c'est mala se kan bulu mala bulu kan fanani a tamina soli hina fanando dum fanani do halbisa nakala tala an kan ma ko reporter Musa Camara li halal la amma endo fanani mendi ke li hala brebre di ndin ko se fanani namansa sokono halbisa kalumu maraka na de kurumento ko CEDEAO fanani halbisa ay baral kan akanya erere mayndo fanani wilanyema fanani anya fulamema ko chef de mission fanani ka senabolike anin na délégué damandol fanani ko halbisa yen quartier ni bureau de vote kelen na la crossi lido hina sa kuli tamna nyamen kam ronu kuli tamna atamnya erere ma yalaw jamabra boba jamama bo ay ka la crossi ko kuli tamna atamnya erere ma hina sa alema se so kelen kono ndo ko se dixine fana maraka ka dagbe fanani wo kanko si o fanani ka halbisa senabolike ko la crossi dia o kanko si wora ko la crossi dia anin na nyemo do fanani anin na bureau de vote nyemo do fanani ko halbisa ka lon kuli tamina nyamen kam na bureau de vote kelen na la ni jama boda ni jama ma bo fendo bratunu fendo do ba halbisa muranu do desene ba do ma dese ko adagbe fanani muranu be nyama barai do akenya erema nakala tala men fanani jantone o fanando en fanani men fanani halbisa abloma ele mana ka kibaru ele mando ole kane Mamadi Brete fanani nimro kono do ndare kayla fanani mamundo dudo fanani depuis kene boda bi suba dibi fanama o kasura ne muran brase muran ay dinkral fanando ad la bureau de vote kelen kono nyamo men fanan kaka ko kunasi o betam brase ay dinkral fanando kabo kono do fanani anna halbisa ambare ma men don na nim falu kana se na citoyen kelen nan ba ay be fanani kasse na bolike ko ila wotel ke halbisa ayaka muran fanani o fanasira sedialu la crosili tablu ma kulu tamine atamina rerema halbisa kuliya asina endo fanani dum fanan no kalata kani endo barinu anya nan tuludien ka kulla elema ole kane alpha soria fanani barinu akako alhamdulillah anya makono na fanani ka tola ba alhamdulillah kono do nimbudo na kono andi mbulla ele fanani kase gbekan jamana maraka sigrin kono le odi fanani
fanani kareka ko depuis suba de fait bi halbisa ko na bureau de vote dala kada muron fanani ya nyama kul tamna atamnya rerma même fanan foni halbisa abela telene ala telenya rerma hinesa ba fonene hinesa ko 50 la 50 bulo kana la bulo kan fanani surasil ko ya ila bara la sigirin konoldo doneli wo ya ila bara la militaire wo ya ila bara la hinesa même foni fanani ko halbisa sebe bakke men na mamli la ni moto la ko ka to wo wa dikra lo ba wo ye bara bulo le fana ma la crosiri do sigirin konodo ko fanani halbisa wo tamina atamnya rerma bare nu kana se ye nyomol fana ma wo fanani ni la sone kosobe kama soro hinesa ko baral yido a Kenya rerma ndo hinesa badenu nala krosili ba mentre ndo fana mendi ken na kala taladi hinesa ule kan mfa Usman o sekonde di fana ni ndo bi badenu ka kollele amma ndo ana Synergie TV kana se na Synergie FM na badenu ka kunal fule jonjon da ayma bun kono ani kremala do annalu anum falu men sena bulo kodo bi halbisa dingran do munu anna fobe kungudundo anka memma ko flas nasra kando ule traité badenu lamena do monena bombaba annalu anafalu na Biriyoluma khambi ya onkelmani on famane sigadi Saint Eloi natan famane khibari fide woma kinu akayama na ramfindi womberwi forêt kayatan fama Saint Eloi fallo jilo cholenum chodo chelente haundu ina chochowe one pebendo ho chona chochoni ke kitaben danan chulang one pengeli masaho koli olengde nale ning kun choto sandoni pangina chohe cholu malo bidingale ngoma balantan to bidingala ngweno how mena dimno o pepile konkoli wanda kia cho peloncho anwa pe tonondo one kona krio chona no ko o chena bendo mun koli wanda chia pengi chole wana akwe mbako tosa bala lunda ndacho o la vocho siodi adieng meso muntiba mbenda kenche ndompe pale nding pale woteling de choni mi wana chombo ne kwe langpa kazunkala fulaha ma pampiando chingwa kam ma kwa hun olengde nale ni menda tuba matasa so ndacho CDA oni wamba chom vanda vele masanonda bendo mbosoli pelu mbokwa ne kalumdo hokoli ko one dikindo hokoli menda tuba manwa meso cho yowolo nyekendeje kende kwilia bendo pilato sani tondo vele ko matoto centre bala pire ko ngodi to sandolo to sandoni machomba ndachia okwengele masao koli pale na chule ngamala bidingale ngoma walanta de bidingala ngwenu minyo ho kanondile obele ning pale nyuma sile inde yongnon ni ma kutoli per makwa oche la koli bendo ndave no école primaire matuto 2 kola dolando ochodo nyechelente de kolamba konwa menyo chuyo kadu nyenye kelenge ndonde chule chobala lo makwa lambanyi centre chokoni o la kolibenda vero noa umu balde nduwelbe anwa pe bureau de vote lantang yolu la choloni nyenye cho citoyen da wanda che yaba hun chapo wana lano wana pono hun ma hun to sa vote ho o belening o mamolaning o pisutaning alo Ibrahima Sori Konte ni a place na mandu kweni boko handu toloswa o wanda ha mbonyu nanda vene nyoho hewye mi wanda kiadi me nyobe da nyekende nchendompe directeur na bendu cho bolingo ne tangutang oleng denari nanundo o pour yuko cho koli duto ndubele be ko ene ko embo ko to sa voteu ko ene ko sia cho konni ko sia masano bendu to ko bolendo fallo ali damalai konde ndubele be mbo kwa mbo so za indu ye male to sabe mo munu go dulo chene ko no fili welo to na ko mala na londo duto fallo Musa Kamarani mi nyo ya nyekene kende mena dumna o pepile konkoli kuda bendu fula hu mahun lwampiadwa kengwa chong kenkangu ne sida ukoli wa ndabele be masoli pe makwa ne kalum do hokoli kalum dixin alangwa kazunkala songo ne kayanda nda kweni makono aso mbali mya nyepilo kwecho to sandoni bilo do wote lambanda che yacho huno wana mungu koli dendu cho fallo Abduli Janeni ndu to kunda ho boleni wampiandwa chengwa chenka ne sida ukoli wa fallo bangari kama nduko yongu na bunduma ni miso muntu tanye kende tiendo mpe ko ede na chele kolan kalum anwape masano di ndocho ho onei wampiandwa chengwa kankoli one sida ho nduwele be mo kwa o bilo de vote London ni nyepilo ko to sanni mo no vote London o lengde na lende lagine nanu mi wanda che yafula chapo mi kunda kun mba mabarika le bala kende to sando wana yongu na bundwana nducho fallo mamadi bereteni tongwele lu ko ene nankwe mamu lo vele be parents ne sio dileng citoyen da wana pono wana lano mi wanda kiafula chapo
bakwa au bureau de vote landa de banda ke ya chomdo ma wanapono a tosa peso ipe ape nundio lang onei kale na ekoli makwe makoto sa kono filive numte ipala ekol mena ndibino e kando dileng banda ke ya acho perunchu menda tubamba kwe au bureau de vote landa miso to sanje bana ache kango tekonda ndawele be minyo henanda taw ma bala cho to sando bana kwa moko mana nabu nduma manchu awud lucho fallo alpha Surya onne konko endo ko sa bala kon jangwa la lumpe sigiri nan chokolani sigiri ga no pe ne biro de wot la pile lankwe i kelen chodo halonde choli citoyen da mena de bino enda wele be makwa ula ndanchu mbacho mbanda chia ma wana pono mbenda matusabe atosa ni nyekede kende nduye anwape one elengde nale falo Usman Konde nduwele be ndube nani miso mongo to sang one bala nanchu ho ha to sana synergy cho one kwengele masakoli kona kina nundo miso he beto sandu nyekende Saint Eloi Winkelmani Anthony Loi natan famana yabade wombe royi ravindi kele pelela Anthony Loi masina ila ebleni gumula ka koma nukuri popo ngweto yiwuri atebe a mena mane kumuka ko yakandika kapa muka ka ukuri ukologo mahakri lowenga jimahuri nge ga hulu kana yi ukuri popo mane ka bugu mu go to mu yemene buzi banga nyo hukal go ha gati ku ka ya hukuleka li ahla ka bu lelu niya mahulu ku mu nge kulelo ni ka kripun ka golo kama yeloge kana ka buye gwa kama sedia wo yeloge kana ka buye go to muzi maninge de noa te ba ya de nge prezu premena de tela de polma de pa de ka golo nga noa ti ka ba de go to ka go communique nge gwa kama kalumu ele de padixin na ba de tela ya mena de ke ga de polga akon bu adu kula nele akamena nga polela zenga ko guma pa gama ya go polgu mutekala ka gringa polela ile la kupake ya matutu centre noa de la kubla munda kala de na ka yema menaha te be ya kan ga jukule Mamadou Tanu ba kala lead mula bureau de vote a pokala po matutu 2 tela yemena nga pole kala nele mahrobu mena bui akama zanga mane ka bui ya bu pol ma bu mena article gre bo kala ge nati ba matutu re ngono ka dumula de ngono lambayi lead mula bureau de vote ke na yingen dakama umubarde na bu bureau de vote ya pokala kubla mu nyili la dakama Ibrahima Suri Konte kala naka noa kri popun dine de mu wa panele de pas dungote de naka bureau de vote akri la boka menaka mane ke kala avant noa de pas gri popun kala etela nele de vote po anele de kaman dega rela golikia begbesia kawo gbesia be directeur général d'agence nationale yange kwa muti na mene mo wotekala wotekati mu to noa gwene yema gweane ma horobu bonga kulo noa dapa da wotekali lahu yelogehu da ra de planele kubla mu nyikala yemana ngete ku poda kama Musa Kamara il ahla kulikia kul ngono kala kagumuti goma nyi loge kenenge dakama sediawu muti noa te ba kunde mutika duwo chef de mission ya kuni el kalum ngenga go commune tulu bangenga go ta kenenge go commune tulu enelila ngeplila ga la padixin kele naka mena mane higbanga ya ba wo wote ka hanga rapoti gre popu ekala ke ngono muti noa de mu de pa nukulu pa o ga se dia onwe da pa kenaka akanua de pa akanua dukulo akamenta ho kama kala ra daga kele nyo ho kala gre no ande de naka du ko ine de mai mena kringa poreba kubla mu yikala ye mena ti hukulo ko takama bangari kamara ile mula me c'est dia où on a locati huga dakama chef on a 12 kama on a 12 ti ya appel te longono bureau de vote aba huga délégation a de podiete na ya appel de tela de ngai plus mena mane que te de ga le die hiou de pas do rapport que la de la krika on a 12 ti appel de hier kalum bali bureau de vote ya de mane que de la de naka ni ngono kala ya ye mena ngete ko poko zelka daga naba Mamadou Berete ila
kupa ke agul mamu huga guakolo dakne da makona gru guakolo mane gul yiku yakama l'intérieur likadumu mamu yakpel kunge kwatu no kala umuti ma nyo hukal galaba huga vulkane kwe makpo yakan kri nyo hukal galaba no adene de mu po alwa lele de bureau de vote akri la bok de polma yi mane ke du wonuti du zoazi anele nyo huka na menta huklo la la bu pli ko no hupli menta lo pe huka ete ko anele waka bo na ko ngono anele kublam yi kala yemana ngete ko ya kwa de kapo dakama alfa ma suria ahkala kabulu ngono kia sigri yakbal huga kaguo le kenenge ko kuma lagine balanga plikati li gumula nuakala kungeto de ko dumuti de mai duko ya ne mahulubu ne roapo priloti gumula goma ka paquetage mahulu kenenge dini bureau de vote alabo aluai ele nuakle del menta hukama kala ele dumuti ka anele di logi de gadu pro anele ka lila ka kwine kwa ke makama makase kele nui kala ya ngore ange buko ya kwa mweka takana ba Usman Ose Konde kalelo kolu antuni lo wakati kune mutika kuka kwa kebe ilope kwa kema kozelka ka kupulba na dawlaga ngakrenyi gina xame dumedi furi na xibari na fidari na wonyira be on ma xikrinyi folofe la gina foto yede bi sa do foto mbuira présidentielle 2025 Synergie FM TV Warsalam Nal. Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le flash en langue le 28 décembre, le 9 awon nakati abadan badali nakati ni ba fira lagina kana re masengiti barwa menga ya ko nete nyaaki mu yo fure ma bi kila gife bara confier mi reira na reila mi raye ba fi reira fuen akhay fa mi kere na kan fa la mena fa la fira gina ngene ri awon bri ngati nanana bara malima lagina kana fa na lagina kena fa la khi lagina kena wote awon ngati nanana ima sai na kan tireki ma senyi ka kli kai ma ko kan yi bin lamma ma senyi daga te ma ayushi wona fa man de masindi na re min ri yi manga ya fende wo ma bokhima wo mbare fa makandi ne kanya ma malangi dede kanu ma senyi nan tina na kan lagine di yar findi ma aboro ma wona wo nyogre saka umma ko tije fama iyo umma imamwi umma preti elegine kina na salima elegine di na salima ko li bo rina re fama ba legine di wari nira legine ga kimbeli fan e fambe iyo kan ma sengeti umma yami e kui na re ani ma legine ka kono agbe na legine ra kala fade kurubali kono matum adi yi khalapi Kimbeli asabi na mrin reira jinena wontan gine bonye sabi na wontan gine na reira di kanye na wontan gine na reira onna wombela ka so womboro yi wonna wonta gi khiri ben ala ko di election dengi ma bonye sa no khala pupi ki na reira womma ngafala o mafuni kibe surtout ngafala o mafuni kibe surtout na sefera e khatin Nuruna kataka sui ka kanadi ndira bay bokki may fipi fi xajo ba sen han la lang naki tina nan ya lang bi am la gre tina lang tan famma tarabon na han shagal la gre tarabon iska ma hantina kayna kana kay fa tina ko tang mana ya lam ma itana ya lam ma ifa mare tati wonna ka Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le flash en langue nationale. Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le flash en langue nationale.
Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le flash en langue nationale. Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le flash en langue nationale. Le 28 décembre, boy sa le ne fam ne ko ndeke daj boy soto da fi awon nakati abadan badali nakati ni ba fi da lagina kana re ma sengiti e barwa menga ya ko ne te nyaaki mi ko yofure ma be kila gife bara confier mi reira ne reila mi raye ba fi reira fuen akhay fa mi kere na kan fa la ben fa la fi ra gina ngene ri awon bri ngati nanana bara ma Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le débat en langue nationale. Synergie FM présidentielle 2025 na khosa fakino kiyama kip singe badangi akosi awa kip frinde na kan fanfare fegota mara ne fanga fano awa kewali tamfan wa bade fe dangi kanre folo fi matutu lambani besia hang asa yi mamum belre tamfan li anu sigiri na dentege ali to bangura fe dangi di fangana dentege tamfan ko matugo si fangale na changal Synergie FM ko TV mo chenge kan soge de mo kono mo chaka matoto dundo so mis anchopna mig moto ko martimo banzere tata to ti mo ko mo wontangne Mamadou Tanu Bamo kongo popi fina ko mene to ko mis mekti porndu de danda itante mo motana nan timo mis mekti porndu to ko po martimo KFR de Lambagny andiko Lambagny so comme de man ko na le centre de vote Oumou Baldé dundo so bureau de vote be larm ibo beedi no rek mengne dimo mba ko ndem nan ko tolugu tako disra ko mena ngay ka ta ko no mota nan timo o fan ko ngano hur ngako nga check nga buche be ko nga fango buche mo mba tolugu tako disra na pos nga ko sondu ngano kif ne akumene to ko mismek ci per mo ngano so kokche ngayate to ko mismo kot dimo de to ne tita ka check mo mako tako telipsa ko meno su nan war lek tango so won bot ne su de danda itante mo we ko nge ko topor en directeur général do ko nge ko tom portita kulum paska ya be chopong nan tof musuno tata ket bu fimo ngon so ka chaka besia du fo ngona pop check wentne ali damalay konde ba kono ko mentro abelbel bop mbot ko moto ko mismik ci preka chaka ko dundumo ngona nang ta ko ba wana poko su wentne Moussa Camara mo ngono kona dundu so ko bop ko che to ko teke ci par dundumo ko tako telipe hakomeno su angenga one atifingile asidi wa ngandir no kokche te cheke ke pornanto musumo ngaso ngankotene ngan raba pokot poloma no chaka kalum ko babka dixin bawe o ne higrin ngan mo atifingile ange ngai toluguta ko kiring mo ngano ko ngatang ne to ne tak chani ka mufu no a chek mo bawe ne Abdouli Jane mo makono ko mendra te tekche progress natante mo no akulnga wentne Bangali Camara mo kono mentra a belbel bop mbot ko to mismek ci perka ko dundu mom hang negal kaluma suri wentne uchonch kon mo makum de ga sodi awo ga mo ngon so kono ko bidu vote bolo ma mota nan timo pop ko ci to mismek ci per dundu somo makum de men ko wentne Mamadi Berete pokot pakoy pongon sera bakono chinchewo no commentra to ko en mismek ci porno antof ngusumo ba wone for ko nga sia sedia mo ngon so no commentra bil bop bot ko tako tilipse ande feno dugulum pako kachaka mamung so no bat coy akomina ngay ndumo ngaso ngawurna te to ne tita commentra te fang tangan ko te cem ne pangan tita bewe an cem ne ko des moko mo ma ko cekka ko disre ngaso ngawurna larm ba be tianga nyokot so bil pour furgo ko ne disre ke sel ko wol disre ka taako dundu ba ko ndem nanka anaposu ako ngay ka taako no mo wentek ne Alpha Soriamo ko ngon so no gif ne akumene ka taako ndu to ko mismek ci pour mo motan ti de ndulumo ko to ko akumene ngancem ne di tak ka mo ti tap furgo ko ne disre club parce que mo lugu musuma mako ko meno su ko tiaka sigiri do fo andi ko sigiri so ndu mo fo mako meedi mo na fu mak tiaka mako meno su rundu an China di tem to ko marna apa chay di mo aku menne alarm nga songa no ko ngako nga check mota nang timo
ba tataka to pong ito ay disre mbakom de manung soti disre wenteng ne Ousmane Ose Konde ko ngon so no kot parandu ko pifne akumina ngai kacha ko mo to mismekche per mo ngon so pokokche puna kuluk susnange sino ambip mo to ko mismekche per kacha sigiri ali khatia mamme imo asoto ke fe kanu duglum ko bob kande krum ndale a sigiri awali to mangora hefan wali kifanye juste collision manigi nakulo atang kibari krina kanaki fangano na sade won barburi tamfa sago atoma kima alko biringa fagam soma fina kanangi yega adonu mayo itegi la Guinée yega gite zeunda masawuti amakaki alali voloi alali tegi masa zoyu kroma minano pekre webli managa matoto centre blé atbala patula sobigana tilati yega wuti tegi kebetiwe zilegi masu nalite masu gamasu wegite naga matoto centre nalite masu ana bebe mako sibe kre gasagi mabugetiwe we managa la koliwe masu école primaire matoto 2 ima egala ba ugigana Mamadou Tanouba amadive na blapa e gazaragi kegao nuitimati ulawe tuwete trebudai masu e ula mapuru itemono adula lubazubade amaglaga pagli weblenaga lamba nyimbele gana minabele mabe adulizuna wete naga lamba nyimbele gana zaya ay masugite we managa gana la koli gula itablas matga wete gigana naga umubarde antimamono zaya ay masu ana tiabla pa bebe wo uzi betili bena wetu wutebe gana tribudai masu kle gazragi tugetwe musa itimataba igabli Thomas be bugela tijia suga dawu gana ima ega gana Ibrahima Sori Conte ambla pa e gazragi tibuget na le masu yega wuti tegi togezu tribudai masu Eula ne amba puru itemono adulalu bazubagana zaya ay masugite wetenaga adun masatazwe konekritaga gigaga kle gite naga besiable alakati maita makaga idase gigaga na ali damalai Konde dase gimakaga tona ambla pati gaza ge bebe wo wuziribe tilibe tuute trebudai masu kle laba ugima e gaza ge ugai diaina unamani ngima kasu amabe ega Musa Kamara Eula ne amba puru itemono adulalu bazbade igabeli bugaila uma tozizwe mabo gulaite gimagana ega CDAO nalite mazu antima ko uziga gai tibugai we naga konekritaga gigagana ko uzigi maglaga pagli webele naga kalumble tad dixin bele tilive nawe gazaga gitmatu getwe kre alakati maitaga gai tegi dasigiga Abduli Jane ambla pati gazaga ge gulawu neves no CDAO la sigizwa wana kre ima e gazaga gima bugai anga dasigiga Bangali Kamara Eulane amapuru adagesde wenaga kalumble CDAO mabogula itegima inebeli bugaila umatozi zwegana adunu mayo itemaga tibawo na tipete beli wotige zula tribudai masu lava ugima zega itiwuru unamani ngigaru angaiga Mamadi Berete imono adulalu bazuba adalizu zuyuzule webele naga mamumble binabele ma adalila seiga ga ibuga itiwe kebe gitega alali volsobui Subi no rebele musa itula tilibe tuete trebudai masu kale kula itegi matibuga igana amakgaveli takela gite nuitima zuyunda masa wuti itegi egezuana egesolidai masu ite amakia matiwe kale iega lava widi gana egazagi mabo nalite masu amabe egagana Alpha Soria ima ado zauni ne magabla zuba amagraga fagli adare zude igeveli buga ilauba webeli naga kublazu sigribele Kublazu sigrima adagda si blaka ga ibuga ituga wuti tegi ege yaigana adunuma yiga tosi be subui zagaza musa itabade tidali wuti tegi ma ege zuana telbudai masu gaza gi mabuga tuekre yiga gana Ousmane Ose Konde amabe kia gaza wana unamani nditikazo Awa Justin Kuli Jumanigi hawa jakaria nyami itamfa follow fi ye matoto sant nama lambanyi besia asa irere lini refatanga sidiaura ni rasandungi kalumo belrema ya khera singi anu afirandi tamfa fo vraiment awane faransa mamun tamfa no sigrili ifangana dentege sa nyama be manokui alko biringa fagam sto ma fi naran dangi fi kelfi gesege nama hawna watna rek ali ale siba ge awona ka ko ge poko kele docteur kebe ka wa ya bebe akele tu age duro ka bi ba ge wono to be ka ke agba ita ya ka nye gbepe o gbabo ayi o mo ke jika ake o ga pene so la pie matoto de mi o so la pie lo wa la ple pa tekri bo mo lo wa bo mi sese elo alo vote tekri be ke o folo ke bele yi
mi sese a de do zita no vo ka jika wa ka so ya de ka a ka to wa bukri me miate olo to wa le mo gen kele Mamadou Tanu ba ye ben ye da pogobo va fo ma toto de za ben mo miate olo a ye ditnage o vo be ka so ya de do ka e ka setete bo we pele gba boy won ga re gba boy ma toto de ko le ba ko lo lambayin be la clé parte au galère Umu Balde centre Umu Balde technique ben il est mettre au bureau au faux canon sur la décalé sidon wa ka plaka gbin va to aya no do gare gba boy ko ge o age ale gbin be won yo ke la ikri amomo gota ben wa voyi ku ve bloka ben nyem le ka ben je ben age mettre au nouveau ka mi cc évoque et sur cité ka que il va masoli compter age mi cc évoque Zoageka meno peto noa we pele gba kami dole ngo ga le gba kami dole e kano le mena oke ko non ko so be info ki epie e ke nyana mo drodo ka jeika mien o te ka fo ke ka wa lo opie kali mo wa ya botan ko le ba ya ko ge kele bota bele ki pele we be apakulu mo me la kinesi ye be e si fo be ka gbesia lobo gbese agebe agekele a voto wa kapela Guinée be le nyanga mo drodo ka ngo ga bo wa kai mi no fufeta edie fo kapela mo agekele ziteti taw to la fo ka sere so to yakaga je la wa kapela ka la Guinée sia amo mo gota be le ko webo ka la sita e vle ko nyele ka te lo ikele Moussa Camara age voto wa ka le deklibo mo be gombe age la micro la kele ngono pede le ba kai ngo ga ka e bo sere je lo fo fe meto no fo ke o fe ko e baya ko gekele kalu mzabe miata obe sedia onyemle to onume atoli tete ye tetri e to gamtabo e die bio de vote kalu mamo e no aleka Dixine nuda bokri be gonde o gale Abdul Zanen ye be age ko leane bangali kamara la micro la age vote bo wa be la Guinée be système ya do ala fo ka se be te oto ala yire bi agekele ngote ba kapele la Guinée jebe le pali won tete ka o ka fo kapele we lo mi dole ha mi don pe dole so ya ke tete ka akere mele wa ki a kanon ko sofo no ji ka lo kri bi o ka kajika ake o gaga ko le a se ja wo nyele ba apele la be ye tete be etasi e bo vo kapele no tini kalu mo ala brumu se be mo agekele se we to no ngo le daga elie be le lo lu pladi kri le sense mo kwa le ba ko lu mamu sabe alemomia osuro ka le tika mi se elo la voka ple la voka bio le mo o sese o flo ki ble e ka su ya ke tru ka mi sese a vote na yira tengo ga le boy temi do le esuko da ki mo temi ado do ko ge koye ko mi ko do le mi opie mais non Peter o to pata mi sese ka be o se o la Guinée mi aka amo mo la Guinée mi atiti o ido wa ge mi no Peter ke dosi ya ke la Guinée la dominer amo ele mi sese ju ya ka ge to wa foto ke wa ki aka lodo wa boya ko be yimi be la micro mo ke Alpha Soria ke be wa la micro la mi o tem o kra webo wa ge dotele ke plaisir dodo wa Zakaria mamu Zakaria mamu la ke mamu be su ya ke gite ya ile fo wa ke tetebo e ke tete ka te go pele boya ko le ba ko lo sigiri za be sino wa ka plaka sele bete to ya ida wa ka plaka mamu wa le won ye tete ka mi assistant geli ale bi oge pada ile no post ya o la pege flamontan ka ngono abe ile no post ya be o pege no ni flabe montan amomo si ye tele le plaka die si ta fo be ka plaka su ya ke tete ka la so ko le o la fo be jiboa mi sese le we ayi ba wo mo mi sese le ka mi sese geli ya won ka sigiri za be ko le ane Ousmane c'est de Ose Condé la micro la mi wa ge kele tiebo fo be akele se le sense mo pour c'est que c'est la seule que ça appelle le fofo mo mi c'est la que je ka tete ya akele mi tete wa ido wa kele mo be ka ka be am la kini mi a be ba vo ke mo la kini mi kika ak ba kre ayi wa kele fo be o ka mo no fofo ka be c'est dam tono c'est dam mi no peda wala le ko be mo ya ile c'est yu gia amoye la kini mi la na ba ka o ki ku vo ka ple o na ba ka o vo ka we pe dam ya fe akele ple o su la on ka ple ça je te ko ile double atale pele ile tete mo la Guinée c'est ile wa ka ple
awa Zakaria Nyami fan wali kifanye wonare malu warme kanare ki ke wali tamfan wa nere kosri afriende ki ma dangirna kine kelife matutu centre tamfan ma wuyama touri wonkelmen wusga lambaye tamfan centre balde men fa wo bara nyama tu men fa ke wali dangi fi kanare awa yigbe sia tamfan ma li damalay konde na tamfan sugandira ba re denere wo bara nyama tu men ni biring awa asa yi khere li ni fata seda o tamfan na de fambiring awa fola fi kalu mas addiction le o banda birim printito awa mamu bel fama o bara nyama tu men fa kankan wote fi yakin belira anu awa sigrim bel fa o man fanto ke wali dangi fi men kanare o bara almakandi afola kanare ki algaro mbe heri khadante famba sa na yona sugandi wombe lagina kanara o birin haluna awa seri khambira uma ne re lamma e khasagofi awa fawla fe yik sende kasa ne re fe megile ma riba dande sa o birin gabal ko na khema lagina tamfa wonna santugo fay na ranki wona dedo. Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le débat en langue nationale. Le 28 décembre 2025, le peuple de Guinée est de nouveau appelé à écrire. Le 28 décembre 2025, le peuple de Guinée est de nouveau appelé à écrire une nouvelle page de son histoire politique, en choisissant la femme ou l'homme qui présidera aux destinées de notre nation. Qui de Abdoulaye Kourouma, Abessila, Ilaj Bounakita, Faya Minimono, Nakale Kamara, Mamadi Doumbouya, Mohamed Nabi, Mohamed Chérif Tunkara et Yerobal Dessera au soir du 28 décembre 2025, président de la République de Guinée. À cette solennelle occasion, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, URTELGUI, sous l'égide de la Haute Autorité de la Communication, organise une synergie spéciale élection présidentielle du 28 décembre 2025. Pendant 4 jours, les 25, 28, 29 et 30 décembre, les médias de Guinée seront au cœur du scrutin présidentiel pour vous faire vivre chaque minute de ce historique rendez-vous piloté par la Direction Générale des Élections DGE. Rendez-vous où les Guinéens se rendront aux urnes pour élire la présidente ou le président de la République. Avant, pendant et après le scrutin présidentiel, 4 jours d'échange avec les médias de Guinée, dans un langage accessible à tous les groupes de population et répondre aux diverses interrogations des citoyens liées au scrutin présidentiel. Les 27, 28, 29 et 30 décembre, l'URTELGUI avec la synergie des radios et télévisions au cœur du scrutin présidentiel. À l'orée de la dernière ligne droite du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025, la Direction générale des élections se trouve au cœur d'une séquence décisive marquée par la réception méthodique et solennelle des matériels électoraux. Cette étape à la fois technique et hautement symbolique incarne la maturité du processus démocratique et la volonté affirmée de garantir un scrutin crédible, transparent et équitable pour tous les acteurs politiques et pour l'ensemble du corps électoral. La réception par la DGE des spécimens des bulletins de vote remis aux candidats en lice constitue un acte fondamental. Ces documents, rigoureusement conçus selon les normes électorales en vigueur, matérialisent l'égalité de traitement entre les prétendants à la magistrature suprême. Chaque spécimen, validé avec soin, reflète l'identité politique du candidat qu'il représente tout en respectant l'unité graphique et institutionnelle du scrutin. À travers ces bulletins, c'est la voix future du peuple qui se prépare à s'exprimer dans le calme des isoloirs et la solennité de l'acte citoyen. Parallèlement, l'opération d'acheminement des kits électoraux traduit l'ampleur logistique et organisationnelle du rendez-vous démocratique. Ces kits composés de l'ensemble des outils indispensables au bon déroulement du vote témoignent de l'anticipation et de la rigueur déployée par la Direction générale des élections. Leur transport, souvent complexe, mobilise des moyens humains et matériels considérables afin d'atteindre sans exception chaque circonscription électorale. Des centres urbains aux zones les plus reculées, cet effort soutenu vise un objectif clair, permettre à chaque citoyen inscrit d'exercer son droit de vote dans des conditions optimales, sans discrimination ni entrave. La réception des affiches électorales, ensuite mise à la disposition des différents candidats, s'inscrit dans la même logique d'équité.
et de transparence. Ces supports visuels destinés à informer et à sensibiliser l'électorat participent à l'animation du débat démocratique et à la visibilité pluraliste des offres politiques. En centralisant leur réception et leur distribution, la DGE veille à ce que chaque candidat bénéficie des mêmes opportunités de communication dans le respect des règles établies, préservant ainsi l'équilibre et la sérénité de la campagne. La réception des matériels sensibles ce samedi 20 décembre 2025 par la Direction générale des élections, destinée à la transmission sécurisée des procès-verbaux, est maillon essentiel pour la transparence des résultats, revêt une importance capitale. Ces éléments stratégiques soumis à des mesures strictes de sécurité et de traçabilité constituent le socle de la crédibilité du scrutin. Leur gestion rigoureuse, depuis la réception jusqu'à leur déploiement contrôlé sur le terrain, illustre l'engagement de l'institution à protéger l'intégrité du vote et à prévenir toute tentative de fraude ou de manipulation. Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition consacrée à la Synergie FM TV présidentielle 2025 au sommaire. Jour du vote ce dimanche en Guinée pour la présidentielle, le Premier ministre, chef du gouvernement et le président de la Haute Autorité de la Communication ont respectivement voté à Lambagné et à Matoto. Tous ont constaté une participation effective des électeurs dans les lieux de vote. Ils appellent les citoyens à continuer dans ces circonstances pour un scrutin apaisé et réussi. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis les citoyens aussi sortis massivement pour allier les lieux de vote pour s'acquitter de leurs devoirs civiques en ce jour de la présidentielle guinéenne à Conakry, tout comme à l'intérieur du pays. Les citoyens ont montré une atmosphère de sérénité. Détail à suivre dans ce journal. Le Premier ministre Amadou Ouriba a voté ce matin à l'école Joseph Benjamin Laurence dans le quartier Waria, commune urbaine de Lambagné, accompagné d'une forte délégation. Un vote qui s'est déroulé dans le respect des règles de l'art à l'occasion de ce scrutin présidentiel. Nene Oumoubalde pour en savoir davantage. La population guinéenne, tous les acteurs, que ce soit des acteurs nationaux ou des acteurs internationaux, qui ont contribué à ce que cela arrive aujourd'hui. Et nous souhaitons et nous prions Dieu pour que la journée se fasse dans le calme, dans la tranquillité et que tout le monde attende les résultats conformément au texte et au règlement, les résultats qui seront donnés par la Direction générale des élections. Pendant ce temps, le vote se poursuit normalement dans l'ensemble de la commune urbaine de Lambagny sous la vigilance des agents électoraux et l'encadrement des forces de sécurité mobilisées pour garantir un scrutin transparent et apaisé. Et puis le président de la Haute Autorité de la Communication a accompli son devoir civique de vote à l'école primaire Matoto 2. Boubacar Yassine Diallo a salué la sérénité et l'organisation qu'il a observée sur les lieux. Il a aussi exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement de la synergie des médias audiovisuels. Il est au micro de Mamadou Tanouba. Comme citoyen, j'ai voté. Voici ma carte, voici la preuve. Et j'ai trouvé un bureau de vote bien structuré, bien encadré, avec les représentants des candidats, ce qui garantit la transparence du vote dans ce bureau de vote. Et j'espère qu'il en est ainsi dans tous les bureaux de vote de la République de Guinée. Comme citoyen, je suis heureux d'avoir accompli ce devoir civique, un droit aussi de citoyen. Je prie simplement le bon Dieu que celui qui aura été choisi par le peuple de Guinée soit celui que Dieu a choisi pour la Guinée, pour son unité, pour sa dignité, son honneur et aussi pour son développement. Je suis depuis hier la synergie. J'ai recommencé à la suivre ce matin. C'est un exemple très singulier en Afrique
Et d'ailleurs, beaucoup de mes collègues présidents d'instances de régulation ont décidé d'expérimenter cette pratique dans leur pays. Et je pense qu'il faudra saluer l'esprit de solidarité qui caractérise les patrons et les journalistes pour unir leur expérience, leur expertise, leurs moyens financiers, leurs moyens humains et logistiques. Je pense que c'est une expérience inédite qui doit être répliquée. Dans le même registre, le directeur général de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières a voté à Bissia pour l'élection du président de la République. Ali Damalaï Condé se dit satisfait du déroulement du vote à la suite de son constat. Il est au micro de notre reporter Moussa Kamara. Sincèrement, je suis très satisfait de ce que je vois parce que je vois que c'est toujours le calme qui prévaut. Les gens votent vraiment dans la sérénité. Et la plupart des urnes que je constate ici sont quasiment pleines, ce qui veut dire que les gens sont sortis très tôt le matin pour voter. Et puis, de ce que je comprends, c'est que par les élections passées, ça, c'est des quartiers où il y avait beaucoup de mouvements. Il y avait une certaine chaleur pendant les élections présidentielles. Mais cette année, le conseil est très clair. Il y a un apaisement au niveau national. On va espérer simplement qu'après les résultats des élections, que tous les Guinéens se donnent la main pour avancer dans la même direction. Donc je suis très satisfait de la visite guidée que je viens de faire avec la chef de quartier. En Guinée, l'élection présidentielle se tient ce dimanche 28 décembre 2025. À Farana, le vote a effectivement démarré dans la matinée. L'ambiance était marquée par une forte mobilisation. Très tôt, les citoyens ont envahi les différents bureaux de vote pour exprimer leur choix dans les urnes. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Ousmane Sow. Selon les premiers constats, à Farana, les bureaux de vote ont ouvert dès 7 h du matin, notamment à l'école primaire de Salilay Samoura, dans le quartier Marché 1. Les électeurs, munis de leurs cartes, se sont alignés devant les différents bureaux de vote pour s'acquitter de leur devoir civique dans le calme. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance, la santé, pour venir voter et m'exprimer dans les urnes. Donc je suis venu, j'ai vu que ce qui se passe dans la cour et dans les bureaux, dans les différents bureaux, vraiment ça m'a beaucoup plu. Ça se passe dans les conditions les meilleures. Donc j'appelle tout le monde de venir s'exprimer dans les urnes, de venir voter et voter pour qu'on dise « Ah, oui, Farana a compris, Farana a voté » et c'est ce que nous voulons. Comme Saria Kapoyamika, Kafokuni, IFK voté, Ibana Ibaba voté, là, il faut c'est Waguma, ici, les résultats Makono, ou les Saria, parce que moi, mon fils Saria, ça fait Saria le décembre. Pour garantir la transparence du scrutin, les membres des bureaux de vote étaient tous présents et opérationnels dès les premières heures. Il y a l'engouement, il y a une file d'attente. Vous constatez que tout le dispositif est là, la sécurité est là, tous les membres du bureau de vote sont présents, tout le matériel électoral est là, rien ne manque et le vote a démarré comme prévu par la loi à 7h sonnantes. Tout se passe normalement. Il faut également souligner qu'un important dispositif sécuritaire a été déployé aussi bien dans les centres de vote que sur les axes stratégiques de la ville afin d'assurer le bon déroulement du scrutin. Alors, à présent, à Siguiri, où les bureaux de vote ont effectivement ouvert comme prévu, les citoyens ont commencé à rallier les sites pour s'acquitter de leurs devoirs civiques pour l'élection du président de la République. Ousmane Ossi Condé y a fait un constat pour la synergie présidentielle. Regardez. Dès 6h00, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes, accueillant les électeurs dans une atmosphère apaisée avec la présence effective des membres. Les délégués des différents candidats sont également au rendez-vous. Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Siguiri, Souleymane Koïta, et le doyen de Siguiri, Elas Draman Magasuba, après s'être acquittés de leurs devoirs civiques, ont salué la mobilisation et la sérénité des citoyens. Vous savez, voter, c'est à la fois un droit pour le citoyen d'aller voter,
mais aussi c'est une obligation, c'est un devoir de voter parce que c'est une manière pour lui de contribuer à l'émancipation du pays en contribuant à l'élection du président de la République. Aujourd'hui, nous remercions la maturité du citoyen, de l'électeur à Sigiri. Le climat qui a caractérisé le scrutin référendaire à Sigiri, c'est le même climat à cette élection présidentielle aussi à Sigiri. Là, nous sommes en train de voter dans l'unité, dans la paix, dans la cohésion sociale, dans l'unité. C'est rare vraiment qu'une élection se passe de la sorte, en tout cas dans la préfecture de Sigiri. Les gens partent voter dans la sécurité. Vraiment, de voter, L'engouement est de taille. Les files d'attente s'allongent progressivement avec les citoyens impatients d'exercer leur droit de vote. Nouan Keïta, le président du bureau des conseils de quartier Bolibana 2, et Issa Koulibaly, président du bureau de vote Bintagissé 1, se réjouissent du bon déroulement du scrutin. Les bureaux ont été ouverts à 6 h du matin. Donc, vous voyez, il y a un engouement. Les citoyens sont sortis massivement. Ils sont là en train de s'acquitter de leurs droits civiques. Tous mes membres se sont présentés à 6 h, de 6h00 à 6h50. Et nous avons aménagé la salle pendant les 10 minutes. Et après, on a commencé le vote à partir de 7h00. Les citoyens sont donc déterminés, chacun en ce qui les concerne, à se rendre dans son bureau de vote. Ma présence ici, je suis venu exercer ma citoyenneté en votant pour le scrutin présidentiel. Donc je vois qu'il y a la paix, il y a la cohésion et puis il y a le respect des agents envers les votants. Donc je suis venu exercer mon devoir civique. Nous votons bien. Nous sommes vraiment votés à Tamna Numala. Mankante Foite. Et on a droit de voter qu'à Numala Idua. À la mano et Rani. À la Karamba Kamimula, à la Mo aussi. À la Makramuna Franco. Problème Foite. Sur le plan sécuritaire, un dispositif visiblement renforcé est en place. Les forces de l'ordre assurent la sécurité des lieux de vote, veillant à ce que le processus se déroule sereinement. Et pour finir, à l'image de leurs concitoyens, les citoyens de la ville de Kékédou se sont fortement mobilisés ce dimanche matin pour accomplir leur devoir civique. Ils sont nombreux à se rendre à leur bureau de vote pour choisir le futur président devant diriger la destinée du pays pour un mandat de 7 ans. Un vote qui se déroule dans le calme. Notre correspondant, Nouma Lazare Kamano, basé à Kékédou, y a fait un tour dans les bureaux de vote de la commune urbaine. Suivez son constat. La journée du 28 décembre 2025 est une journée décisive pour les Guinéens. Dans la commune urbaine de Kékédou, les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin. De l'école primaire du quartier Hermakono en passant par le lycée-collège Bambo jusqu'à la direction préfectorale de la santé, les bureaux de vote connaissent un afflux important. Après avoir glissé leurs bulletins dans l'urne, ces citoyens apprécient la sérénité et le cadre organisationnel de ces scrutins. Aujourd'hui, nous sommes convenus pour finaliser cette transition en votant effectivement aujourd'hui. Je suis rassuré que l'élection présidentielle où la période transitoire prend quelques jours, je crois que c'est une joie qui m'anime. J'ai constaté aussi une bonne organisation parce que depuis que nous sommes venus, les bureaux de vote sont bien organisés, les gens s'alignent, les gens votent librement, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de bousculade. Voter pour élire un président de la République, c'est un honneur et une grande responsabilité pour lui parce que nous choisissons celui qui va conduire nos destinées pour les 7 années à venir et je l'ai fait vraiment dans la tranquillité. Comme vous-même vous voyez, à l'instar du référendum de septembre 2025, vous voyez l'enjeu
est de mise et l'engouement, vous voyez, les gens sortent depuis 7 heures et ils sont vraiment motivés pour le vote. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Le préfet de Guéguédou, le contrôleur général de police, Kandiamara, s'est acquitté de son devoir citoyen au lycée-collège Bambo aux environs de 10 heures, en compagnie de son chef de cabinet et la directrice préfectorale des élections. Il faut dire qu'à Guéguédou, ils sont 142 439 électeurs, dont 39 962 pour la commune urbaine. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie de la Synergie FM TV présidentielle 2025. Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le journal. Le 28 décembre 2025, le peuple de Guinée est de nouveau appelé à écrire une nouvelle page de son histoire politique, en choisissant la femme ou l'homme qui présidera aux destinées de notre nation. Qui de Abdoulaye Kourouma, Abessila, Ilaj Bounakita, Faya Minimono, Nakale Kamara, Mamadi Doumbouya, Mohamed Nabi, Mohamed Chérif Tunkara et Yeroba Dessera au soir du 28 décembre 2025, président de la République de Guinée. À cette solennelle occasion, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, URTELGUI, sous l'égide de la Haute Autorité de la Communication, organise une synergie spéciale élection présidentielle du 28 décembre 2025. Pendant 4 jours, les 25, 28, 29 et 30 décembre, les médias de Guinée seront au cœur du scrutin présidentiel pour vous faire vivre chaque minute de ce historique rendez-vous piloté par la Direction Générale des Élections DGE. Rendez-vous où les Guinéens se rendront aux urnes pour élire la présidente ou le président de la République. Avant, pendant et après le scrutin présidentiel, 4 jours d'échange avec les médias de Guinée, dans un langage accessible à tous les groupes de population et répondre aux diverses interrogations des citoyens liées au scrutin présidentiel. Les 27, 28, 29 et 30 décembre, l'URTELGUI avec la synergie des radios et télévisions au cœur du scrutin présidentiel. Matériels électoraux, cette étape à la fois technique et hautement symbolique incarne la maturité du processus démocratique et la volonté affirmée de garantir un scrutin crédible, transparent et équitable pour tous les acteurs politiques et pour l'ensemble du corps électoral. La réception par la DGE des spécimens des bulletins de vote remis aux candidats en lice constitue un acte fondamental. Ces documents, rigoureusement conçus selon les normes électorales en vigueur, matérialisent l'égalité de traitement entre les prétendants à la magistrature suprême. Chaque spécimen, validé avec soin, reflète l'identité politique du candidat qu'il représente tout en respectant l'unité graphique et institutionnelle du scrutin. À travers ces bulletins, c'est la voix future du peuple qui se prépare à s'exprimer dans le calme des isoloirs et la solennité de l'acte citoyen. Parallèlement, l'opération d'acheminement des kits électoraux traduit l'ampleur logistique et organisationnelle du rendez-vous démocratique. Ces kits composés de l'ensemble des outils indispensables au bon déroulement du vote témoignent de l'anticipation et de la rigueur déployée par la Direction Générale des Élections. Leur transport, souvent complexe, mobilise des moyens humains et matériels considérables afin d'atteindre sans exception chaque circonscription électorale. Des centres urbains aux zones les plus reculées, cet effort soutenu vise un objectif clair, permettre à chaque citoyen inscrit d'exercer son droit de vote dans des conditions optimales, sans discrimination ni entrave. La réception des affiches électorales, ensuite mises à la disposition des différents candidats, s'inscrit dans la même logique d'équité et de transparence. Ces supports visuels destinés à informer et à sensibiliser l'électorat participent à l'animation du débat démocratique et à la visibilité pluraliste des offres politiques, en centralisant leur réception et leur distribution. Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le débat en langue nationale.
mba mo mara wo khebo ge tunu mari fankima figmata mara wonna ke wali na huma na finiri iguma yamane yarati singi na sugandi kima wonna na huma kelfisa certaine ma ha wonna waqtna ko won na gam fasima wonna waqtna reke awa figmata mara ba wonna kulo wonna sugandi masene reke yarati fe kima amu fula gama mamudan gama nasfolo kabi 1961 wa démocratie créa kima na wonna na semfe ina mato 1961 awa sugandi singe na kan nyama sugandi singe na kan na bana finde awa ina Ahmed Sektu na ina mato ina kema tungo kema biri na sugandi rabara awa 1968 Ahmed Sekou Touré awa nyama na sugandi rabara ina kema tungo faida kemena ara awa 1974 Ahmed Sekou Touré ma awa sugandi man na rabara ina kema tungo keme awa faida na ki biri sugandi rabara na ara 1982 Ahmed Sekou Touré ma nyama man na sugandi rabara ina kema tungo faida biri tang sugandi rabara na ara biri yanga mafeki nake awa dangi kambi 1993 awa lansana konti nafa nyama na sugandi rabara nafa na so ina kema tungo sulu anum kire tagiba tungo sulu fere anum kire narabane 1998 woma na wote manaba nafa kima awa general lansana konti ana manna sto sen ina kema tungo sulu anum sene tagiba fu anum kire awa 2003 lansana konti nyama manna lalanta mansama ina kema tungo solomani anu suli tagiba tungo seni anu sara awa wonkil gambi menni wonaska 2010 nafa Alpha Condé nyama na lalanta sana fama ina kema tungo suli anu firin tagiba tungo suli anu firin 2015 Alpha Condé nyama na lalanta rasigama ina kema tungo suli anu solo firin tagiba tungo solo sara anu nani 2020 nyama na lalanta siga awa Alpha Condé ma ina kema tungo suli anu solmonani tagiba tungo suli nana lalanta manna sa atanfama wonna na fan kuyiki wuma kolo ala yifima na yo fama tadu witankima ina mato Abdurrahman ba na kolo ifanno manana masende ya koti na tadu kima dunkira ba o mu fama budire do njuro to population la Guinée on fowtawo bay do ko fi election di jodude yewtugol ko honno di fuddori ka leydi men do ha hewtude hande 2025 de yewtude fi majji anden konno di feƴƴire nder ɓuttu e nder laabal e nder ɓuttu ɓerde awa ɗo ko 1961 se ndaari ko 1961 fuɗɗiɗen waɗugol élection ka leydi men ɗo élection présidentielle fi votugol e nder ɗum hari ko o camarade président Ahmed Sékou Touré e ko kanko organise no ɗin élection je on saya 1961 e nder himɓe temedere fof tawi temedere no wonanimo ko ɗum portoɓe inni 100% e 1961 iwɗen noon arɗe 1968 kadi ko aaden goton kanko e Ahmed Sékou Touré ɗum kadi tawi e nder himɓe temedere ɓen fof tawi himɓe temedere ɓen no tawtimo ko ɗum ɓe nata e 100% après 1968 arɗe 1974 kanko goto on après 1974 arɗe 1982 tawi ɗum kadi ko ɓurtu woni e mum tawi ɓe gayni élection ji ɗin 1982 tawi ɗum kadi e nder yimɓe temedere ɓen temedere fof no wonani kanko camarade Ahmed Sékou Touré sen iwi 82 pardon ko e 1993 artoyɗen e 1993 ɗay tun ko général président Lansana Conté organise ɗin élection ji e nder ɗum kamɓe folotiro koɓe waɗi gon ɓe heeɓi 51 toɓɓere 90 e nder yimɓe temedere ɓay ñewin noon arɗe 1998 ɗum kadi ɓurto en yaali guere yaali piiro en yaali yimɓe no ferodira e ɗum kadi on e nden hitande ɗon en 98 tawi toujours ko président Lansana Conté ɓe organise élection ji ɗin e nder ɗum ɗon kadi o tawi candidat ɓe o jokkodirɓen fof tawi ko kanko fooli e nder foola makko on o heeɓi 56 toɓɓere 11 e nder yimɓe temedere ɓen arɗen 2003 on 2003 ɗon ko kanko goton président Lansana Conté e nder ɗum o heɓi 95 toɓɓere 63
e nder himɓe temedere ɓe sen ƴeewi ɗon arɗen 2010 on andi ɗum ɗo woɗɗitaki en fota neɓali ko feƴƴi 2010 ɗum tawi ko professeur Alpha Condé e candidat ɓe goo yaltuno kono en andi ɗum ɗon kadi ko professeur Alpha Condé laamino mais o gagni en e nder honɗum o gagni ko heɓi kon ko 52 toɓɓere 52 e nder yimɓe temedere ɓen ɗum kadi feƴƴi e nder welwole ɗon andi e goso gasa ɗuuɗali mum wikkodiro ɗuuɗali tawi lagine fof no wakkodiri ƴawruɗen jipporɗen e saayi goto après ɗum ɗon ko honto ɗo en sakkito e 2020 ko 2015 arɗen professeur Alpha Condé kadi toujours 57 toɓɓere 64 e 2020 sakkitoɗon ɗon ko waɗɗen kon ɗo en ñewti 2025 ɗo e kanko toujours o professeur Alpha Condé o heɓi 69 e toɓɓere e 50 e nder yimɓe temedere Abdourahmane Ba jarama albaraka boy e Mori Traoré namo tan fa tan taro kima fa kono na sadi ma tawal ko brin kakkulo o masugandi fi am fula rama amamro moy rama nam nemo ngoro aliya nam kubarika amran ko sifna ka mafana ni la menay kondo kaba kay kulungi ka fola gine ka keni musoma kay kubarika anye kala tale do anye nyana tumoni do yomi dasira yamma foloteni ala bante adum fanan dante na kelandi la gine wato de nyefe kraw iyo ni ka kala tata ni ka nyana tumoni da ka damina mansa folo ma hankana si watini na mansa shabane blatemi lagine wurikidali lagine sabatirali lagine warade nyefe beni kambe ni wurikini sabati woto na lagine kakeni musote nyana tomoni ni fade nyate nyana tomoni ni asiriyate nyana tomoni ni besen kontiyate nyana tomoni ni nyangu yate nyana tomoni menye kalagine takabla fanimbe biliba kesho kan sodiba akeni lagine mansali nankuma ba kesho kan sodiba akeni lagine mansali fakarisa bakadi ken lagina ledi foka lagina lebla nyefe hali bangbamba la kama fe dafanyela ba transporter nu bulo nu ka fangredo anye lagina kale dinya Allah tara lama jamana ni sumara ne moy kay hakli bladu ko fe doni ka nyagira kaka boko nyina tumoni madame na ngina sanima atena la bana a flotte na dantendi ni ka sa wakli sanki me kono do sa bilu ni sankli ala madangina da camarade Amer Sekuturira kala ta da robena atele kuro kala ta da robbe lagina kake musu dinani moba alu ka swandili luke meki ta swandili ke ita sauraro me so kan so kuna fule nundi aka kemesilia dantre ko keme na sadaka no ibo bagele man ayo leki la ko 100% o wala ke sa wakli 5 me kondo sa bilulu ani sankele sambi woro ani sankele moida keto ngina to moni fulana mfana o fana wara ke sa wakli 5 me kondo sambi woro ani sei ala mara ngina da camarade Amer Sekuturira ko ngina to moni darabena blagina jamana kono masa sonu kono lagine kai da swandili mendu mamenye bekuta kemesilia aka kemesoronko dansere ko keme oda ke kuna fulina bani ale Amer Sekuturira kelen fana sini nemanye ira to moni fana ndara bena sa wakle 5 me kondo sa biro vla ani sa nadi Ahmed camarade Amer Sekuturira la mara generala kemesilia iko keme dansere ko akosoro sa wakle 5 me kondo bise ani fla jate camarade Amer Sekuturira kara usuka so difna kemesilia keme dansere ko ani burguru namurai ale bo mansaya la ale kala sangrika ke ala ka wati mena banye akala wati o ka badunya wati lidi wati men sebeniku ba se misikara galati tilala ala makisini ndema yanye ala mara general la ka kodobe ka nyedobe camarade Amer Sekuturira lansana general lansana konti monda keto kisini ndema o fananye ala ma kodobe na ala ma nyedobe na ala ka landa ya lawro ala ka mansaya fanana te o mabala le mansaya swadila adia dinye abadia menya da doma abagbo ya menya da bosila ba mansaya bosila lida abadia menye kadoma ala wara masala te general lansana konti mala mara general la fanan ka nyana tumoni daro be la gine jamana nkono sa wakle 5 me kondo sa bikondo ni sabana 1993 di nyana tumoni daro be kemesilia la gine ka be kala swani like aka bilul ninkle dansre ko birum fla ani kele kemesilia ro la yakil la tolulin kano ko 51,11% o ba ko do nyana tumoni be fana da be na la wati fana ko wara ke sa wakle 5 me kondo sa bis bikondo ni sing no 1993
1998 di ala mara ngina national lansana konti ni ko ina to woni men frandero bena wora ke kemesilia bilolu ani woro dansere ko ani taninkle kemesilia ido ako masro amada wu mafna sa wafla ani sansaba na ani sansaba mena ye 2003 di national lansana konti ko ala mara ngina la akangina to woni frandero be la ngina jamana ni ko la ngina kai la swani like ale le wora ke so kan sodi kemesilia ka biwron fla bi ko ndo ni lolu dansere ko ani woro kemesilia ido no fana borai o fana kala wati ke ala ka karifa mendama o wati dafa achira ala la nemaro kramfa alifa koni silima sa joble o fana na ala ka mansia la te o fana ma sa wafla ani santanjate professeur alifa koni nzana ku kemesilia aka bilo nifla dansere ko ani bilo nifla kemesilia do akosoro sa wafla ni san tan sa wafla ni santan lulu nzana ku professeur alifa koni aka ngina to moni franda robe ngina to moni menda robe no rilekine kai la swani like wo kuna fule wora kemne dina wora ke kuna fule na bani kemesilia bilo neuronfla dansere ko bisi ani nani kemesilia do akosoro ko alama se akilo frano ngina to moni mbe franda da bena sa wafla ni samwana na 2020 ay men ki la ko 3e mandat no do ko 4e république alfa konde kelon ko franda robe o ngina to moni da robe la gine kai la swani like kuna fule na bamme wori la de kurubulo de kurumen ngina to moni da bena tre la gine jamana ko na to ko seni commission électorale nationale indépendante oka kuna fulina bamendi oka nyanyida ka kemesidia ido bilolu ani konondo dansere ko ani bilolu kemesidia ido fayda nembo ite hakilla si ko lu fe wote men bra kala gina jamana ngono ka fo ka da bena tende la bantendi anye wote mali kada ba démocratie li jamana kono dena la mansa swalida ngoro alia nam ayni ke muri Traoré wona ga doyen Saint-Edouard tanata ruke na ke fangano na sade wumbar bori sagwe a kisiru kima alako kankanga to dimi awa fanga mustama ba fin ki na rasa wala kamina 1960 hauna wat ngereke alako bilin ka kuna tarui afi dangiri kiana ga uma lagne batama han 2025 nam falo alia katia balika inacho hei tutsabe chodo nya chirete leo ye chomdo ma pangale masal yong nungo lengdin den nindo ducho lagine ni meme intenda petalang ba atenda petampe me banda chia tuba masina ba puma chonanu asina petalante ke kando taso osilam va pile ke melengo ma yor blango pu va pile o pilia masana le lengdo ducho falo ame secteur ni bosola ke me tendali cho ndicho 100% ngati dindo yana dibne wasilam va pile kemlengo ma hiolo blangom pum ala ngoma masana falo amed sekture bosola wele kemetendali cho ndabe lo pu na 100% ko wele wasilam va pile kemlengo ma hiolo blangom me ala hiolo amed sekture pile ko ngpe bosola wele kemetendali cho ndabe na 100% ko wele ab wasilam va pile kemlengo ma hiolo blangom ma ala tiong masano pile ko ngpe amed sekture mbokwa kemetendali chu ko wele wosilam va pide kemlengo ma hiolo blango ma hiolo ala ya fallo lansana konte general lansana konte do wala be ulundelo boso la blengweno tenda blango me o tenda ali chu ken dompe bosio va pile kemlengo ma hiolo blango ma ala ngoma hiolo fallo lansana general lansana konte pile ko ngpe wosila minyo kwa blengweno ala ngompum nyumbo to ali pile tenda ali chu nducho 56,11% kati nkendompe wasila valantan tiong ala ya general lansana konte pele konkwe ndoko ni chavele okwe ngoni ni boso la blango ma hiolo ala ngwenu nyumbo le ngompum tedale cho ko wasila valantan tiong ato nduda ni a 2010 Fallo Alpha Condé ndovele be mbo chalo kwengoni kwengeni chako nindo mbo sola blengwenu nyumbo blengwenu alation tedali cho 52% ndoda velo po ina 52% nkendumpe wosina valan tantion to ala ngwenu fallo Alpha Condé pilo hokwe mbo chalo kwengoni wosila mena dibne blengwenu ala ngommeo nyumbo blangoma ala yolo tedali cho omela ning ndo cho wosila valan tantion bidine 2020 fallo Alpha Condé pilo hokwe ndovele be mbo chabele kwengoni wosila kando villa villa mena dibino be blengwenu ala ngoma hiolu nyumbo blengwenu tedali chu wana dibipe a oso e masaleng koli olengde daleni petanda masa ke ina nunda tedani macho banda chia masio dia dieng so weni
awai dua sentelua mobile fanga dan tege tanfa tar ko kima wote fe dange kana kel fe 1961 en 2020 awa fola fe nyana me do secteur na ma camarade mek titulé asa général Lansana Conté Fally anu professeur Alpha Condé ma wona 2025 neki o makolo sinde ala fama kiba isode na rafa nyira yimiri sulmanani ne renabe Yvette Lama masine fanyira nunya pernah namun latini hulunya makan ki na hagobuka nu gua mabuka ma horbo menga tetenga kakanaki ataga hunanya mo kiri hulu ya na akuno wa hira kuno pira kololu ki ya bokanya élection présidentielle mais ko to la bo lagini lezo aka kanya tin ko tin akuno hege agba matanu be kuno kulunga data ko popere ya élection menga tetenga niki ege hebanya bo lagini lezo ma horbo gwa kiri hulu ya ka tin ganaki ege kanya tin ko no go le na mo amede sekutu ngolu ege ko no akuno wa to no yeme na kuno pomenda ko tanu ege kanya tin ko no anuno no nono ya kanya makono wote menga tetenga hebo banya ele ngane atinga ke etaga nere ko kono no kona golle na ngoto no kono ame de sekutire ko to atinga ki etiro no uno wato no yemena kuno pomenda ko mahaba etiro no uno no ngom nuko menga tetenga hebo banya lagine le kusu beno kono golle na ngoto no atinga ke ame de sekutire etiro no kuno wato no yemena kuno pomehero kona etiro no nono mamenga tetenga hebo banyabo lagine lekeso zenepenga ne atinga na gole na mungoto no atinga na ki amed sekuture kakanya kuna kuno wato no yemena kuno poma haba ko hera kana ki beno kono nono yo nono etinga no yirungo menga tetenga ne kuno konya atinga na ki zoro kono bokon lagine lekeso bag ko na gole na mulasana konte popre lasana konte matina atinga na ki lukono kuno wato no yemena kuno pomena ko haba elikono tinu uno no eno bolalu kotanu ele kanya bongero kotanu ya bogole na matini lasana konte epe mayiru ngamenga na tinga sekanya ko na gole na mulasana konte ko to na tinga ki elikono kuno wato no yemena kuno pomena ko haba eka kanya tinu kono uno no me yiri yakana ke kanya bolalu ko menda ele kanya kuno pokotanu ya epe kanya kono emenga tetenga na tinga ki zikono banya ko kono yiru kanya golu kono gole na mulasana konte popere yare yatinga ki ekanya tina kuno wato no kuno kuyemena kuno pomena ko mahaba ya eli kanya latinga kanya pololu ko tanu uno no ele kanya tina aboko tanu eli kanya kono lasana konte popere yiru kanya tina kuno wahera yehaba kuno wahera yehaba tinga ki ya matini kono epe ma kono uno no yana yiru ngomenga tetenga na tinga ki zebanya boka kanya tina anu ko pomena ko lolu ele kanya latine menda hu ya tinga ki ezana pega ne zeba banya gola gine le ko to no yan ka kareki benono mo ko tin wonya kuno wahera yetanu ka ko tin ko ya le na mo Alpha Condé yi ngo lugo ka kareki le nam la no la gine le ka zega do ka kareki uno ye uno no lolu ko hera e ka kona lolu ko hera le na mo Alpha Condé e pe ma yinga na tinga ki sebanya e ko kona kuno wahera yetono ko lolu e ka kona tin ngona le na mo Alpha Condé e pe kono makono nono yo nono pololu ko mahera ko mahaba kona Alpha Condé pe kono kono e yirunga nuko ya tinigi se ba kwanya lagine le kesu e ka kono Alpha Condé ko to no ki e ka kono wa kuno wa hera kuno pohera sene penga ya tiniga bo lagine le kesu e pe kono makono e nuko ya de kama nono yo nono ngo pololu ko mena e ka kono tin abololu sene penga ya tiniga ki dakaba lagine le kesu ele nuko ngana ka ki le nam langa na data go lotini go popere ele do ko metin du pema du lagine leke du zege du pema du nyawo ko rabo nder per po mahege per ko ki no ngana tini nu ko ngana tini ki du pema du zorbo yirma tini kere hule yaki nu na kere mone kama nya kere ha wote ko to ba lagine leke su awlo ka go popere ya wote menga ka pe hene banya kaka lilahu kaka ngumheke hu kaka kwene hu kaka ya sosomo flamu mamu e ka hu no pe abula ka go ne pe ka go pe ma ka go yola geye ele menga tetenga kana ka go pe ma ka go zegbe naka kere hule yaki kwa kere hego gu popere ka pa kere kono kuno wa hera yo hera ko loluguma ya ka go pe ma ka go yela klola na patgana
Yvette Lama umbara halatantu halu nagambiri masengana ki onaga Première République awa camarade Ahmed Sektouré, Deuxième République awa Général Lansana Conté alaya khena firi birima awonaga awa Troisième anu Quatrième nye onaga professeur Alpha Condé awa Cinquième République wonana fam femfe yiki ndefam findi manara yimi solomana ni re minire la Guinée digoria ndekima awa nayeli basengi haya na kwa safi ba unakulu agbe mulu tango sugandi base tankano yonde to tankima awa nanara unana masema lagine kaybe umbara girma sura ba kilomètre mabri naba dangi khimbeli kui sana ko yakui alo démocratie ambase kanere sugandi ba tamfa kelfe gesege ma hawuna waqt na ki sesen de kede mula kosri folo fe konakri batam folo fe se kasana ma sinda fa kaluma fa matam dixine awa ratoma anu besia matoto asa ye sanuya tamfali koya anu dubireka lagine tunguna nebiri kankan asa zere kuleli anu futa tamfal labe mamu pita dalaba wo musi sendela korseri asa yomu gekedu mba yi lola tamfa anu masanta kisidugu gekedu awa asa kerwane sigiri manu mangana wo musi sendela korseri asa kankan bata tamfali unaka wombara tantura samba lagine mama demokrasi wombara ko fola kui akinu akeyama wonaka alhamdulillah lamina manakin beri nakanaki anu naboesa lagine ka wonwa manana ko mas gadim wombe awa wontan fa wonak fo wontan findi ko yere cinema tamfana lagine bata malu wonak kulum awa nyoko so to so ndo ko bori ko nyi na wuya ka ko sa wontan ma bi wonak ire sene wonake yugiya wonna donde so yira won sade so yira won lingira so yira alko falumo de ne hay boy ka do wonna bin na baxene awona ki lagine nanan kulu lagine mu kunta ko fe kulu awona mase ma lagine ka biringo ngabe na créa na fora alko na khema awa won khimbeli na ki na ko khasa na kan no ma khede umbara santu ko fay na kan fulo lagine khayar masga yirwa kima awa nano ma arasmat de kene khe nana toxi awa wona mase ma lagine ka birimbe fa fala kankan kirima alako na khema mo khano alhamdulillah lamina wonna sewe na kan ki na sewe nun sana ko ya na kan na wonte ba isna ko ya ba segne be ko si mori tarawde alako na kan ki na ko sam kan lagine dibri lan tagi bi wa ma nana khomma Abdurrahman ba Yvette Lama Saint-Éloi Moussa Samori Traoré Tafali wona to kima awa feda wona tem de won famne kibay Tafanso de bete fanyire akosi naka no ma khedi alko nefa atay taru kere kima nefa fa na sadi nyama sago wona na masema ba na ma to ma fanna be mono fanna be baga na be fa la me raso ya kosi ataru kere naka naki irana sade nyama sago awa technique meni mo yati wora nu réalisateur o khamatu alko ne fanno masodi kanare ifa fa na idente krisa nyama ba bi nga fa sto ma ba to di agbe mu na taru kulo awa ne fa lu fa nga khalima alko na khema wo wam na ngambiri ko ma fa yikima bi nga taru kulo fe ne re da nga fe wo khoni bi nanara. Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le débat en langue nationale. À l'orée de la dernière ligne droite du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025, la Direction générale des élections se trouve au cœur d'une séquence décisive marquée par la réception méthodique et solennelle des matériels électoraux. Cette étape à la fois technique et hautement symbolique incarne la maturité du processus démocratique et la volonté affirmée de garantir un scrutin crédible, transparent et équitable pour tous les acteurs politiques et pour l'ensemble du corps électoral. La réception par la DGE des spécimens des bulletins de vote remis aux candidats en lice constitue un acte fondamental. Ces documents, rigoureusement conçus selon les normes électorales en vigueur, matérialisent l'égalité de traitement entre les prétendants à la magistrature suprême. Chaque spécimen, validé avec soin, reflète l'identité politique du candidat qu'il représente tout en respectant l'unité graphique et institutionnelle du scrutin. À travers ces bulletins, c'est la voix future du peuple qui se prépare à s'exprimer dans le calme des isoloirs et la solennité de l'acte citoyen. Parallèlement, l'opération d'acheminement des kits électoraux traduit l'ampleur logistique et organisationnelle du rendez-vous démocratique. Ces kits composés de l'ensemble des outils indispensables au bon déroulement du vote témoignent de l'anticipation et de la rigueur déployée par la Direction générale des élections. Leur transport, souvent complexe, mobilise des moyens humains et matériels considérables afin d'atteindre sans exception chaque circonscription électorale. Des centres urbains aux zones les plus reculées, cet effort soutenu
retenue vise un objectif clair, permettre à chaque citoyen inscrit d'exercer son droit de vote dans des conditions optimales, sans discrimination ni entrave. La réception des affiches électorales, ensuite mise à la disposition des différents candidats, s'inscrit dans la même logique d'équité et de transparence. Ces supports visuels destinés à informer et à sensibiliser l'électorat participent à l'animation du débat démocratique et à la visibilité pluraliste des offres politiques. En centralisant leur réception et leur distribution, la DGE veille à ce que chaque candidat bénéficie des mêmes opportunités de communication dans le respect des règles établies, préservant ainsi l'équilibre et la sérénité de la campagne. La réception des matériels sensibles ce samedi 20 décembre 2025 par la Direction générale des élections, destinée à la transmission sécurisée des procès-verbaux, un maillon essentiel pour la transparence des résultats, revêt une importance capitale. Ces éléments stratégiques soumis à des mesures strictes de sécurité et de traçabilité constituent le socle de la crédibilité du scrutin. Leur gestion rigoureuse, depuis la réception jusqu'à leur déploiement contrôlé sur le terrain, illustre. Ambrase walla nin kan kana balma foto na jamana ko le kam kon kulani masami ko mi matian ko mo si kana son ko do yibo ke matasi mendo ay benyoma sai masasi nyama shuka no fama moko namba bala hakili moy kumara ay ni legina du ko fore tenya il est sinon ko si c'est sinon ko si c'est il te ka sinon ya bala il fallait mi bala wallahi il fallait mi bala amba mbara ban kuma awo kuma sula do fait et tu as fait tu fais il ka tu fama kuma kusala akana bula ska dia de iba buli si dia ka kelen ni balet I don't tell somebody why. Egisusuma. Kuma yebolo. Ala egisusuma. Kuma yebolo. Mbalo min na atare atu. La denken men ko men ko so. Min be wato mansanyi na ta be kere la gina kaden ne di. La gina kaden do fana sito la gina kunna. Nal ka min na ko me tele la. Na talbera me radio la. Fam be songo. Ale beti. Sami ya kele wuriki do so kono. Sa yususuma do so kono. Banna wolete. Ati tamdioka. Andere la Guinée musoyo anyambolo di nyoma ay bekalo ko la Guinée gisusuma andere musoyo libo anta ga anyante masidi sa la Guinée wala nyanyami ka nyani atabata miola kambolo di nyoma ka fande nye ka fanda mo balne election minani nyina sandi se wala nywa voter nkamilo alele wodi tunyale wodi ka fo démissionner fana ɲɛ ko mo si kana sɔn mo do ina kini gisu la gɛlɛ fɛn ma min bara la bɛn jamana kɔnɔ bi y'a tiɲɛ ko k'an bila wɛrɛ bɛ n fa tuɲale wodi la Guinée politicien lo an ye min fɔ la liye alba wuli kuma fɔ la ali ye kuma fɔ min ye la Guinée kel biɲɔ don na ɲɔgɔn bolo ali kana kuma fɔ min y'an kɔ don na ɲɔgɔn na la Guinée pilo naani de di ni kelen bɔra kɔrɔ la Guinée tɛ se wala ɲɛ Anyambolo do nyambolo. Anyele ginele wanye. La Guinée calme. Le 18 décembre. Anyele Jumaro. Anyele Jumaro. Synergie FM TV, élection présidentielle 2025, le débat en langue nationale. Mubaro bidna langa hebu utandare tulmati kendera fatamfi umai bangide hungwe na ranglima synergie unakulu kali wuli nang nabari umabokima me gi studio kibe kiringa munabe uma radio kurpe na gambinna lagine ano a television kima ne binna langue bakuna burratu na kanno maniadi yiboko di ka kulu fi na kan dangi fi ana dangi nara ona kulu se na kan na wutira wunsi ga fi wonga sa sugwandi tanaba na tam fole muiki lagine amanga kitamba nakui na tarika na kan naki halatin won famane na fala di umburbe nkiringa muna studio kuibe funga kata sinde nga masube tarika singe na kan naba uma wuti fi kui na sakili gi mange dogema umuro ferando be tamafiu mais c'est na kan no maniedi mange tanga sondi na folori depuis 1961
nakili ndima nakili Ahmed Sékou Touré nama atu yama komba yama tufa ala nagara giri anaga soto kemedogo yu kemedogo anaga geni nakui mu banara 1968 encore aman kirinyi aman naga kali tungu nanaga naki yama nama nakili muna siga muna sabuti raba nabi nabaki bok kirinama umamange Ahmed Sékou Touré aman naga geni mu dangi nara 1982 aman naga kili aman naga yama famakili ba falakne ayama mange tanso ndi ma yamaraki na nyira aman naga nafa dangi afanyira nato bara 1968 bara 1974 encore na findi unga kiramer Sékou Touré nana una dangina 1993 Sékou Touré ge kambi fagadi 82 to dangi masana alaganima e prina langma nafang 93 atu siga wuti rabadi keme dogo kui margi tala naga nie anaga keme dogo tungu suli nunkirin tungu anu anafuyanyi anaga nasoto nafan naga bara 98 masana man naga kalifa nguli nanaga naki nafan naga findi wutira nafang margi tala naga ragiri anaga yanse man sotona na findi keme dogo kui tungu suli anu seni nana anu fuyan unaga dangi nafang 2018 mbarna falobe 2003 atamma sana kiring aman naga kali wuli akana kali wuli kui wallahi al naga ragiri anaka soto kemedogo yu kemedogo atanaga 95% soto 0,63 anaka na soto unaka killa unaka fa Alpha Condé yamanema na Alpha Condé kala wuli kui ifanundi nansiga isugwandi daba naka no man yadi itagi khayba nafan naka soto kemedogo kui tungu suli anu firim naman naka bara 2015 nafan to ali umman naga siga unasa wuti jibrin expliquer mena dagine kabe iboki kabe anun ko yebete ya kulu akali wolitan umma fulo yima amanda muiki kha asati umman continue marama tanku lagine fandana Alpha Condé 2015 nafan naga kali wuli anaka soto tungu suli anun sulufiri kemedo kui anu fuyang tungu sulma sagan anu nani anaka natam fansoto 2020 nanam findi fan atamuti kirinjida na wote na kanaki na fanturaba Alpha Condé fan naga soto tungusuli anun sulmanani anun fuyan tungusuli anaka na fan soto gibiri masem mane lengina kabe unga kulum wonna fi na kay amu flo ko toxe mon deri fi nara sabari nu ma guri kui nanan na bama umma iboko kuibe nkire ngamuna studio kuibe ngano waye sodi sanu ngana dangi kuibe taya ngano waye sodi wonga kiringira na kam fini ali tomolona nanan fama baga kuifalde nga kiringi Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mba. Comment to comme mentertimo? Mba. Que check kanga photo choko no anto ngusu. Mba. Ke fete pana wunmo. Mba. Anoklo mabe. Mo wendek ne na met secteur amo. Wendek na so général Lansana Conté amo. Bob ka professeur Alpha Condé ya. Mba. Que check na yika ko ngek na nok ci porno anto ngusu mo. Mba. Tento lo nek la ne ka mulugumo pew. Akuma anto ngange. Ki fe nay mo. Hande do ngasoto ko tere. Atelu gunta idisre mo ko mo. Afo mo ko an chopti. Mba. Age so ande mental makomo comme de manan ke fe 1961 hamu ko 82 ke checkidi ke chekki kana chepar tentako Ahmed Sékou Touré en kon na chepar nek chekka ko pour four ko ne ko botre ne disre pa ko manto fnga ngano ko sene ko ngawo sene ko a foye u kange taw ko sio fo ga ko soto e suno puntese ma ko soto kon ka ko disre ko mu kan to fe wendir mo nda ngai ko ye frene kana feti disre ko no ko ci per tem ton tako bel hang tem tena di pose we ga kanumo mande tata na le per ci per somo wi anti le amma sanamo nte ngon tena der mo na de feta ko di ante fankande mo tena li plek de be mo ko no ko mentra ko mo anto fngange be ne pa check mentra ko pone fo ni ne me ko pone fo ni ne so lo ma ma pa ci prene so mesmako ke ci prene ka mesmako pa ko be usu comme dem nan moto ka mentra timo ke 1993 ham der 2003 nye duno ke check nay ga soka ko ngena no ceperno antof ngusumo anakine ke check nay ga ko ngena ceperno antof ngusumo anakine ki ya frene kana feti disre amba
ndete mettre apa efrene aba masana soto ko check kange disre mo mene pa efrene mene pa tolom nan tof ngange atuma tof ngange ngana wo se fet ba acha ko nganu mettre a foi dim kange so ko si o fo ngon so en chem nekulum parce que tof ngange ita wo se kan se ko tante ma to lugutin ta ko ito to ko ton kot hango no ko se so ko takanu ma ba da je professeur alhamdulillah wena ino ko do ga petit dirmo wentek ne professeur Alpha Condé amo ke che ko ngon tena dir renta 2010 mo dugu mey fe me ana lu mettre fe non tof ngange mo ba ko furi po ana la serkani nene a fo yefrene anting nene akum atof ngange disre atof ngange angu sungo asno mara pa lumpa singis no mar pa yegi sene no atof ngange de ron lo ne taxon serene ci runu atof ngange mo comme mettre tike fe 40 2010 dako hankandir 2020 tander 2020 dako mo mes mena nok ci bel tak yefrene kenke kiti disre sona awutan moko mara pa serege fe kam meren mako comme de manak ke fe 40 1961 han ma 2025 nanda itante mo ke ceklara mo ci pour non mba mene fa aya preno no mene fa asuteno no tof ngange taka check mene fa bu preno ko fo ba weso to na si petit to ko pot aladi ndeta hoten kloiti mo ko me dim da ko idop mara pa su to kana nga te musu yanga mo to kana nga pa usu yanga mo to kana nga ya usu yanga mo du fo mara pa yi mo tulugu to ko ay disre mo ko tante naki afum tam mangle comme dem nga fum tam mangle ako ma no atof ngange ako ma atof ngange fu pangat ngan chem nekulum parce que antof ngange tige di fanga mentra ko ma atof ngan nok so to ka tere atolu gunti ay disre mo ko mo wewe ange na mbira mo wibe kanu ko song de be da no atof ngange mo pa wosek mo to ko ate musu yanga na wosemo te ako so su yanga na wosemo ato su yanga afmal pasa mo te ngana woseti ko terenta 2020 tembo mo wosek na yi kanene ne kaso ene wacha ali puchum de bagati mais mu wo sente to nok se autof ngono nte to nok se pour pono ki no autof ngu sunya ngemo to lugu tante no to moment sna ko matof ko tese sna antu la fin de takle plexp mo tapta tipo antu la mba duno to kana ko metra ko mene anu antof ngemo candidat ka ngandir mo ko man antof nganga nakinara wiwo soto mo ay go dara kulonge ko to porte tak check no mon tali a déjouer mo lugu mo ko ngande no mentre mo ko ngam mentre carré ngono sotre nye denda mar apayi basak beglene tapaten tente tamba tim